So hello no, good morning sa tanan. So nanata diri no sa may Port Royal. So ako ipakita ninyo no ang kaning iyang way no gikan sa may National Highway no kani. And then of course kaning nga side kini no sa may padulong ni sa may beach no. And then nanata no sa may dirita no sa parking area no sa may location. And then right after no gapaabot pa tan nila ni Siang kanali and then musulod na pud na karon, okay? So kita kits no today and then relaxing, enjoy no, and then because tomorrow na mo start na pud sa atong schedule na to no for Dumaguete no. So murag madayon gyud ta ugma pod. So last na to ni no. So welcome sa atong New Year no, New Year nga special nga episode na to no. So I think last guro ni basta na nata sa may area no, sa may location, okay? So nata dali na mutuyok ta kadali, okay? So mao ni nata sa may parking no, sa may parking area nila. So bye-bye no, kita-kita ta dito no sa may sulod. Okay? So kumusta ang tanan? Amping no, happy Thursday. Bye-bye, God bless everyone. Okay? So mo ni ang kuan no sa gawas niya nga side. Okay? So thank you Lord for the opportunity, okay? Nga maka enjoy and relax ta for today. Bye-bye no, God bless everyone.